So now let us go for meditation. Gotowi do Yeah? medytacji. Okay. Let's sit comfortably and easily. Usiądźmy wygodnie. When we are in this lockdown, we are eating. I think people Słyszałem, are że ludzie, eating którzy too teraz much. siedzą w That's domu, what I heard from many. jedzą So bardzo dużo. we don't have place to go to do exercises. We can't even go for a long walk. We are locked down. I wtedy jesteśmy And we znudzeni i get jemy bored and so we więcej. keep eating. But Ale jak to then, teraz przy trawie? how about our digestive power? That takes a beating, right? Power to digest goes low. Tendencja do jedzenia jest taka sama, ale ta moc nam spada. So let's do something Teraz zrobimy coś about dla our przetrawienia, digestive system. dla system trawienny. In meditation, we are going to take our attention to our tummy. In Bhagavad Gita, Lord Krishna says, I am the fire, digestive fire in your belly, which digests all type of food. This is Lord Krishna saying in Bhagavad Gita. So it is the consciousness which is there in our belly, which digests our food. हमारे पेट में जो वैश्वानर अग्नि है, वो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं वह वैश्वानर अग्नि हूँ. System trawienny. और मैं तुम्हारा भोजन को पचाता हूँ. पाचन शक्ति मैं हूँ. ये जब कह रहे हैं, ध्यान पाचन शक्ति की ओर ले जाते हैं. आराम से बैठे. Let us sit comfortably and easily and let us close your eyes. आराम से बैठें और आंखें बंद कर लेते हैं. एक बार पूरा शरीर को मन ही मन देख लें, अनुभव कर लें. Just become aware of your whole body. Po prostu uświadom sobie całe swoje ciało. Your body is a precious gift to you from nature. Twoje ciało to piękny dar od natury. यह शरीर एक अद्भुत देन है, ईश्वर से मिला हुआ अद्भुत देन है. Honor your own body. Szanuj swoje ciało. अपने ही शरीर को आदर पूर्वक देखिए, सम्मान से देखिए. A body is a first dimension. Twoje ciało to jest pierwszy poziom. Just feel your whole body from head to toe. I uświadom sobie całe swoje ciało. Od czubka głowy do When you bring stóp. your attention to your own body, you may feel little restlessness, uwagę na całe swoje ciało. Możesz odczuwać jakiś dyskomfort lub rozgorączkowanie. Pozwól temu, niech będą. The second dimension of ours is our breath. To jest oddech. Let's take our attention to our Przenieś breath. swoją uwagę na oddech. जब ध्यान शरीर पर लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी, कहीं कुछ झंझनाहट हो सकता है, उसको रहने दें. अभी अपना सांस पर आ जाइए. हमारा दूसरा आयाम है. Świadom swojego oddechu. इस सांस के वजह से हमारा शरीर जीवित है. Our body is alive because of this breath. Twoje ciało jest przy życiu, ponieważ oddech je utrzymuje. Become aware of your breath. Bądź świadom swojego oddechu. There is air all around you. Powietrze jest wokół ciebie i wewnątrz twojego ciała.
Like fish in the water, we are in Jak ryba air. w wodzie, my jesteśmy जल w में जैसे powietrzu. मछली है वैसे हवा में हम. Take a deep breath in, Weź feeling the głęboki air wdech all around you, i odczuwaj to and powietrze breathe wokół out, ciebie relax. i z wydechem zrelaksuj się. सांस लेते लेते हमारे चारों ओर जो हवा है उसको और भीतर जो हवा है दोनों को महसूस करें और छोड़ दें. Let's take our attention to the third dimension, the Przenieś swoją mind. uwagę do trzeciego wymiaru, Our do body umysłu. is like the wig of a Twoje candle, ciało jest the jak knot mind is like the świecy, glow. natomiast umysł jest शरीर jak बाती płomień. है तो मन ज्योति है. मन के भीतर शरीर है. Our body is inside the mind. Twoje Mind ciało is jest much wewnątrz bigger than the umysłu. body. Umysł jest większy. Let's take a deep breath in Weź głęboki wdech and let go. i z wydechem odpuść wszystko. Rozluźnij się. जो भी विचार आ रहे हो मन में आने दें. अच्छे बुरे कोई भी विचार आए आने दें. Whatever thoughts are coming in the mind, just Jakiekolwiek let them myśli come. przychodzą do Good Twojego thoughts, umysłu, bad pozwól thoughts. im na to. Pozytywne czy Embrace them all. negatywne. Obejmij je wszystkie, przytul. Let's take our attention to the I top of the head. przenieść सिर के swoją चोटी uwagę पर na ध्यान czubek रखें. głowy. And become aware of the empty space I above bądź your head. świadom pustej सिर के ऊपर जो przestrzeni खाली powyżej जगह głowy. है उसका भी स्मरण करें. Now let's take our attention slowly from the ceiling Przenieś of the powoli hall we swoją are sitting uwagę z miejsca, na którym onto the siedzisz, body and slowly do down. sufitu i z góry na dół. अपना ध्यान छत से धीरे धीरे नीचे लेके आइएगा. सिर के चोटी से फिर अपना ध्यान को शरीर के एक एक अंग को स्मरण करते हुए पेट तक पहुंचते हैं. Let us bring our attention from the Przenieś top swoją of the head uwagę z czubka głowy to na forehead, czoło. back of the head, Tył głowy. and notice your eyes are Niech Twoje tired. oczy spoczywają i odpoczywają. Let the eyes find deep rest. Relax your eyes Zrelaksuj swoje oczy. and bring your attention from Przenieś your swoją eyes uwagę down to your nose, z oczu do nosa, to your palate, cheeks, policzki, bring your attention gently down delikatna the throat, uwagę do gardła przenieś. धीरे धीरे अपना ध्यान को आँखों से, फिर नाक से, फिर जिह्वा से धीरे से गले तक लेके आएगा. Gently bring your attention to the throat, Delikatna uwaga na gardło, as though a viscous fluid is
flowing from the head like a honey or Jakby z some głowy oil spływał flowing slowly to the olej lub throat. miód do twojego gardła. जैसे गाढ़ा कोई द्रव नीचे उतर रहा हो, जैसे शहद है या तेल है, वैसे अपनी ध्यान को, अपना चेतना को धीरे धीरे गले तक लेके आए. Now bring your attention to both your Przynieś shoulders uwagę and na arms. ramiona i barki. Notice how relaxation is coming down your Twoje ramiona shoulders się relaksują. and your Twoje palms. dłonie z ramion przechodzi do dłoni ten relaks. अपना विश्राम करें. मन को दोनों भुजाओं पर लेके आए, दोनों हथेली पर लेके आए. अब देखिए झंझनाहट सी हो सकती है, कुछ तरंगे उठ सकती है, विश्राम मिलता होगा. Relax your Zrelaksuj shoulders, swoje ramiona i arms barki and your i palms. dłonie. Slowly bringing your I powoli attention down przenieść from the chest swoją to the uwagę stomach na region. klatkę piersiową, obszar Stomach, liver, żołądka, pancreas, spleen, brzucha, gallbladder, intestine. system trawienny, area. jelita. Keep your attention on the I belly, miej teraz belly uwagę button. na brzuchu, na pępku. मन को अपने नाभि में रखें. And let your mind move deep into Niech your umysł stomach przenika layer poziom po by layer. poziomie. Twój Don't żołądek. be in a hurry. Bardzo powoli Slowly wnikaj penetrate poziom po poziomie layers of your żołądku. stomach region, skórę. the skin, and then take your mind deeper. Przenieś swój umysł głębiej. Feel the belly. Odczuj swój brzuch. If you want, you may take couple of deeper Jeśli breaths. chcesz, weź kilka głębokich एक oddechów. आध गहरी सांस लीजिए. पेट बाहर आ रहा है अभी और नीचे जा रहा है, तो पेट पर ध्यान बनाए रखें. परत दर परत मन को पेट के भीतर धीरे धीरे जाने दीजिए. Let your mind filter Niech through umysł layers and filtruje layers of poziom po tissues poziomie. of your belly, feeling each layer, Odczuwaj ten każdy feeling the poziom. muscles, the Odczuwaj nerves. swoje mięśnie. Let it move to the central Idź empty dalej do space. centrum pustej przestrzeni. पेट के बीचों बीच खाली जगह है, वहां तक धीरे धीरे अपने मन को चारों ओर से लेके जाइए. चारों ओर से पेट के भीतर धीरे धीरे मन जा रहा हो, ऐसा भाव करें. With the rhythm of the breath, Wraz you can feel the rytmem tissue, swojego oddechu odczuwaj twoje komórki. the internal organs. Take your mind without visualizing Bez much about it. wizualizacji. कोई Przenieś ज्यादा ten swój कल्पना umysł i न wnikaj करें, bardziej i bardziej. सिर्फ मन को अंदर ले जा रहे हैं, इतना ही काम है.
अपने मन को पेट के बीचों बीच रखे हैं। इस वक्त आप इस भाव से विश्राम करें, as though you're putting your entire Miej attention in the uwagę na center of your belly, centrum brzucha, na middle of your pępku, belly, deep inside. głęboko. Relax and recall. Zrelaksuj się i spocznij. You were in someone else's womb before you came into this planet. Now let your mind just be deep Niech Twój in your umysł own wnika belly. głębiej i głębiej do Twojego brzucha. हम किसी के पेट में थे पहले, उनके गर्भ में थे। अपने माँ के गर्भ में हम थे पहले। इस वक्त अपना मन को अपना पेट के भीतर रख दें और विश्राम करें। Relax and let go Zrelaksuj się i all porzuć your effort. wszelkie wysiłki. इस वक्त सभी प्रयत्न छोड़ दें। There is this fire in your W Twoim belly, brzuchu jest ogień, and that który digests trawi your Twoje food. jedzenie. अपने पेट में जठराग्नि है, वह चेतना है। The consciousness is permeating this energy, this fire To energy. jest energia ognia. Our consciousness is permeating every cell Ta of our body. świadomość przenika każdą część Twojego brzucha. Little more attention I in teraz your stomach. uwaga na żołądku. A gentle feeling, a gentle Delikatna attention is uwaga, all to that you wszystko, need to czego do. potrzebujesz. Let go of all I your porzuć efforts. wszystkie wysiłki. इस वक्त सब प्रयत्न छोड़ दें। कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दीजिए। मन जहां जाना चाहे वहां जाने दें। Let go of all your efforts. Odpuść Let the mind go in all directions, wszystkie wherever it wysiłki. wants to go. Pozwól, aby Twój umysł Let it dissipate. podróżował gdzie chce, w różnych kierunkach. A Ty Just po prostu zrelaksuj się.
Every cell of your Każda body is full of komórka jest energy. pełna energii w Twoim ciele. In the stomach region there is W enormous żołądku energy. jest energia, That digests która and trawi disseminates Twoje the jedzenie. food. Let your mind penetrate Niech deep into the umysł tissues of your przenika liver, głębiej pancreas, do komórek, gallbladder, all the internal organs. organy wszystkie wokół żołądka. Now let go of all the I effort. odpuść wszystkie wysiłki. No more effort. Zrelaksuj się. Just relax and I repose. spocznij w sobie. अब सब तरह की चेष्टा को छोड़ दें. शरीर के खास तौर से पेट के कण कण में चैतन्य शक्ति जगी है. पाचन शक्ति पूर्ण रूप से जगी है. अब विश्राम करें. ना ही कुछ करना है, ना कुछ जानना है इस वक्त. There's nothing to know and nothing to W tym do. momencie nie Right masz this nic moment. do zrobienia. So just relax, Czegokolwiek, co chciałbyś wiedzieć. relax and let Tylko go. zrelaksuj się. Rozluźnij. Om Shanti, Shanti, Shanti. And slowly and gradually Bardzo powoli become aware of body and surroundings. uświadom sobie swoje ciało i otoczenie. Anywhere you find tension, just relax Jeśli odczuwasz and let it jakiekolwiek be. napięcie Just lub accept it, let it dyskomfort, be. Relax. zrelaksuj się i pozwól And temu relax. być. And you may gently open your Powoli eyes. możesz delikatnie otworzyć oczy. That's good, Było no? dobrze, prawda? We meditated for about Medytowaliśmy 23 23 minutes. minuty. 25 25 minutes we meditated.